Maayong buntag, time check. It's 11:44 AM. Nakatulog og balik after sa live. So shout out, duwa lang kabuang naka-PIF today kasi wala sila naka-notify. So please notify next time para dili mga labay. Okay, coffee time. So today is the day. Yay, exciting day. Grocery day. Wala na ako natiwas ang kape kagabi because tawag ani, gikapoy kay ko sa nga tanan, tulog kay ko sa nga tanan, and nagbanat ko kagahapon og PIF cause again guys, from mag-start na pod ko og banat tomorrow. So today wala kay wala akong work. So starting ko mag PIF banat Monday until Saturday. Tapos Sunday ko mag live. So, abang-abang sa tong live every Sunday. Tapos, sa Sunday rata mag-DC. Via live. Okay? Tapos, next time, 7 PM na. Kaya murag, sayo rapod kaayo ang 6 PM, which is, ako ang time dere is 5 AM. Tapos, magmata ko mga around 4:30 AM. Murag, sayo rapod kaayo. So, at least extra hour for Yaya. Anyway, super sunny today. This is the view. Natin makita nga pond. And my dying flowers. Uh-oh. So in short, pinirisomin diring dapita for mga pila ka adlaw. Pero okay na siya cause needed pod. Nakakip up na ko akong laundry finally after 1 million years. Then we're ready to go bound to North Africa. Dibito eh. Okay, I'm gonna hit up my coffee and then chill. Maayong buntag and God bless sa all.